faida za nuko zinu mahitaji ya Afrika wanaanza waswidi no moneno wa hayo kwa hapo hali bagulina ndio ule walikuwa abu hazo walizao mzimani mwanyi wazee ndike fata Abang kau monau, ezidizinwa, ahadani nasina directeur commercial mushibihano ne biashara ya Olikon nasina imwana nyasiwano leo wano ilarifu ikawa ndio dhamana hapa tangazo hili la Olikon nasina moja si directeur Maulida ikawa ndio dhamana wale wanajukuru mali yao mkuti watu usupalewe hapo hadani waliwo ngasihuno almal babladimani nganzao ni kalimala he imkalima na mtume na ushukuria za juhudi za wana nyasi wana hatu mabani hatu waloma zamano wakatiri lono unu harmeni ko unsini mumvuli wa hera isi wa daula emana nyasi anzanya Athman bana heri o ebabu ya dimani mahususan ndo mjiwa sijuna nsora le na rehemani wa shukuri yao zinongozi inu na uomba Mwenyezi Mungu zidumisha kheri ikena mwishiliano mwema baina heleda hudanyo linu Mwenyezi Mungu ajalie izo mhutaji yao muhunde batu izo rihutaji yao rihunde insha Allah abo sisi za shukra gizo hamwinji efuraha yo hamwinji wakatika wo rifanya leda holinu rangwetu hata na leo wananyasi wa hei nikor osikwalelo unwa kubalia ujarike batimanao rihuishe leda holinu Mwenyezi Mungu ajurini kaheri na baraka uwandu wa heba buinu wakensogeza leda holinu lirande halisi nyasi wa nikori wajuona Nengwe kwezi na mtahosama na hamba ukaya efurahangi hawinji ezanugo zinu ni wananyasi wa nikor vanu rikaudunga izo raisi wa daula ya hamba sha unu sikuika wengeti do wakati unu wajoka furahaika o hawaume hawashe rijota ngani havanu na magoma na indinisha wakati rilo nunu lazima risitehi izo raisi wa daula ya zitekeleza na ngaromba Mwenyezi Mungu ngware nikaunono yalizenesha resha johar na dunia na ufereshea khaswa wananyasi wa heni kori ngaramba marhaba 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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala au hamara bibi Aduna rishilia kemanyasi directeur Maulida ikawa uende dhamana wa he ila hulinuhum mtimano akadulio bana yende dhamana tena ya ushuri hanane lekati bala utia mhono bazima ya oniko na libavula limani tama hanon koti wa he centre yinu juko da libani agence hao ya Maulida na mnungozi assalamu alaykum Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za shukran zibashelo anenze watu sha umrongozi wa hangungo konti wa harmaho kwesheleziza ya tarehi ya home konti ya heleda hodinu ukaya fikra yinu ranzamo hazihizili na mfukare do ya hajawaziswa ni hatu ikao emakati yayo waka barnamaji ya ulaya yakausaidia mafungu manyamba enda inu yakahamba programu ya coopération décentralisée rele hamjarada o wakati huo iliri tahe o mkarano watu ndasinao no jumbaha mandalinu lionele jua o harmale bavula dimani o wakati huo rendo harma wa msujo wa hemi jarada ya tekeleziwa le katibala hatu likubali shihaniha harma daraja handani daraja ya bili ya kahendaendea haniseze mali yundi wakaze mali zaka wakati hiyo kazi chaka ushinda za kingi ya ze barnamaji wazirenga jukumu zonti
minhum ya hatu ikamengoni mwiye kao kejashinda ya unale jua harmwe barnamaji hiyo ija harmwa umuhazirizili na kumena nne vaka barnamaji ya saya ya ze barnamaji za Ulaya ikawa kama co-development yija rielehale omjarada vamoja ne ze la meri ze hantio wakatio za kalameri za dauzo le omjarada huo wende uoneha ze faida nkuza hao yende ukubalishihana hata umohazi vizili na hazini jandisa yende hata iwasili umohazi vizili rijaribua kirasmi wo ledaholinu inurandao inauguration wala bo ranzema kati yayo hapo johonda wazisani hatu siora kwenda zembio na wazisani hoa dimani yafikire kaha matabiri wa amma bo abasa garionao uka rende harmwa ze sabuzi za ukomea ukale daho ngajoli njienziani hema hadisi ya parihana baina ya hezi janibu mbili zinu de janibu ya dimani de janibu ya hele kungumane la daula da mwagizo nsohode na mihuzo harma ensi uka wahonda na harma mparano wakanga wana fikra moja wana fikra nzima yabo ya mahadisi ka jojo dolepa uluho wandu wa iliwa jundu na fikra nzima yabo ya mahadisi ya tsanganya wandu wa njianziani de daholinu harma ze barnamaji dika na fundo mshinzi yonfu lefundo mshinzi lahe barnamaji nindi ndo mkaongo wahe wakazi wahe leba Vladimani iyo de lefundo mshinzi le mafundo ya baharilia le barnamaji hiyo lefundo mshinzilo barnamaji mbili fikra mbili ndo ka heni shihutajika unemdimani shipari hanevani heni reshala vonze reshala hundani shifarihane oharmale leholino kimaadini wamfano leo ngalonao ka ngarjao randise legawala handani henso hole ya labonze yaweza sane za saye za labonze ngazijohuja nane za hundani za husude tumo ngazijohuja lefundo la vili lungaleo na hilo ili nyakamilishewe maili doka haini mrahazi oharmaze hazi za maisha ya shuhudi hanene hazi ya hahe lewe ye mdimaji ya duka ya hazi yahe hudima ye mlozi ya rambushiwa ukai hazi yahe uloba ye mtungazi nyama ya rambushiwa ukai hazi yahe utungazi nyama sheka zijaza heze tartibu zinajile za kimaisha guniko wanda jine no ilia hikmishihe hojumela hazi yahe ya jotomba nuswa wakati ya hangalawa na hahe wasome kususan do wangu washe woti watoshe woti wa mavunta chau wandu washahile bavulinu wo ujimilki o harmo wa hayati wa hahe hadima hautsunga zinya nana ulozi ya wele wangu mshee wahele bavu la washinadi manadomba de ladmuo ya kinaye no mlibaji wa hahe sheka hesa halimi yatinde muni ubahiza hata nde washinda shamorone nde huze changa babu hao wandu ajina warumishia wa harmaze hazini yeze natija ipariha itahwao baada barakana mashuhuri mshinzi neze mashuhuri za bahadilia barnamaji yenu ndo mtahomaye shabora yaho wakazi wadimani ukava parihane wakazi wadimani wajonameshe wakazi waheze bafza hatu washindimani na domba wajonameshe hanane zeba kuziba jina ya wafikiruka haujimlisa hiyo de mashuhuri mshinzi yahe ledaholinu yahe fikra vanu yanguha no vanu rajala wasili amfikiruka hosolimatu sirilo vanu sisi wa maendeleo ukaunu mshinzi wa maendeleo lazima ziwangalie namna ukaliuganikishe wajogu ngavanu wajibariti rike mfano harmwe ngazija ukamfikiruka wananyasi wanikonu kwa juza ngavanu ukaemhuwa hedaula habili mkaondo waho wakazi harumwa barnamaji vamuhonde waha zihizili na mengo mirano yabo mkaondo waho wakazi ngawandisao ukaheni bavuwa jimilki
ranzi msomo, ranzi tumo, ranzi unono, neza saza bahari ya hizo. Na hizi tengata ziniza nisogenu hazinatija, zahe ulawoni mashuhuri daula. Gamjo sabiki nitahe za shukra na ufereshea ya waziri wa hezehazi nobshababi ministre Ben Ahmed Nurdin Ben Ahmed wakayende akausababisha ni munde nano wahandani wahatu ne mazamana waonikoa ri shukurie waziri wa akiba ne waziri wa mali Kuka waona wenye le daholini kukaye wahe mali wonge na inura dawo tutelle financier ye wahe akiba wonge ni tutelle technique yabo harma dawla baada wana shukuri ya rais wa dawla ha mshinzi hunu lazima shukuri ya mawaziri wao ukawa ndo wa baharia zenogozino yote shukuri ya mudiri jumla wahida dawla yekema na nyama zilikuwa ya mpara kajasahi shazanugozi nuhokazi ndezino hoisania ya vyanza zibarikisho harwena siwa yabo katendo katwasibi bani shaha elewa hokato kwa ya mdihanizo ye mudiri jimda wa heda wanawani kwa rudoha hokenda fadiki ya handani ya nzao ya ranzajo harumane zao ya nzao ya ibarikishe ya hubo ya unawajitekeleza juhudi ya hao lazima ya wakujia warenge ya watartibishe ilike mfano ije hivi tishiwa harumwe magafumanda jina lo harumwe ngazija ne magafumanda namba ya lo harumwe masiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okwezi mwadishilia edhamana wahi matangazo heda holoniko anyase mashinaba yaonese inamna za habari zinaendelea. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu wa nsia limani siju tsora le rehemani khassa le tango hajibla nyonsi nyotukufu fasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Skwale lono hazina la he dhamana wahi matangazo ya helidaho la unikor rikusudia ripare watangazaji kola wahe mbawa ya mandishi mbawa ya uona na wajautse na mbawa za huishia zonti ngizovana ili rjelfanya ushuhuda waho umtakabadhishi wa wahe helidaho linu daho ikao rikao nirenga hamadhumani mbili nzima muhimu kabisa na ndukaya ho wasta wahe mudiru jimla wahe lidaho la onikor bwana Abudu Mirwadi Darus hafanya fikra za ukaya holiho ngabadongo kahoja za ukaya enso hole bona ihula moroni na itiaho garini hata njeni wasuli dimani sina ujuani hunze haral shifina majana mane hasibabu ya ukaya yaboti ilivya ho garini yori yaka ukamsongeza fikra hama barnamaji ya mada zinu zesitwanziani ili mwanati eni bahanikao yonti mudejihunra ya ihuze hareli shihina majanamani yabo fasiri ya ukaya ya hoja ya ukaya nguihuza shihina majanamatano hasibabu ya ukaya hayuhulu hayigahiza hayilibia ya hoja hiyo ngelea kazakifu hasibabu ya ukaya abahari zambao ngasi ohari mwa omji wasiju ya dimani ilirsahilishe wa dimani khaso na fikra hamada inu isaifanyishi hawaja utena GTE ili sahilishe wajao yensi ya washid na abo hamada inu iyo tena ifanyishiha oharimwa hambu ihombi boju ili sahilishe wajao yensi ya hambu hena mna iyo tena ifanyishiha oharimwa omji wa nyoza hambumbari ili sahilishe oharimwa yensi ya mbaji iyo fasiri ya ukaya ya wabasa haina mrikao ngujo henda na uhulizi wenso hole haba hivyo koti ndia stahiki notama riali mengo mirandaru hakilo riali shihi na majanamane leguni eka fikra ya ukaya wake mru ya ihuze hali totiliyo ya wafasiri yabo na lihimeha sonti rilani mru tibahi rimbe harma washtaki harma dahula niko ribanga juu wasulisha mru huo malaika wao lazima yashtakiwa baada hapo ya jari wazi mizilizani abonga mjotimizi waliho karsina wakati mwingine mshelezani ya ukaya zibarnamaji zino zitanziani rifanya ukaya haina mrikao nguhuzo haba ibo koke jastahiki renge zidamana zahatu
sisi wasi nderondori mrenge rimbe wa gendarmerie kisha baada hapo hafanywa mahakama baada hapo hajisisi hini mbailika audi alladhi yasisiwa hasibabu ya ukali vanunga wa idara khaso iko shughuli haneza ngo za hebei shaholi hori wana makwatsura ngazema na zaoro na si hena mna ikaurifanya fikra ngaranzuka ya vatike mundu joja yambe ukaenge na hoja hasibabu ya ukaensoleke hani yode mana bukoro renge waja utsina ndo mana hizo karitsuru mamuru shangar tsingo urumishiha uharumwa waja utsina mba wa hiyo ya ukaya imruo rendera mtakatara mzingare sibahiri mbehe harumwa mahala nikaundi aladhimu ya hukumla abo kwezi watukufu amade helika unga mzirambu wao zionesi habani ya ukaya rirumo no tukufu wanyanyasi makadri kwa urumishiha uharumwa lidahula onikor khaswa ya mudiru jimla ngari wakiliwa ubanu ni mtangazaji wa Dawla Onikor waja utsena ni mwana ma dhamana wahe biashara Dawla Onikor ebonge mje mkamilisha hamama kalima ikaondo ya jupuza wasalamu alayhi ta'ala barakatuh alaikum awisa wadila shilia ishifu dhamana wa hutumu mtu waziru wa maadini yetu wale wahariwa Dawla Onikor kwa madini muameni. Assalamu alaikum. Afikira mbeso wasabiki wa rongo waonesa ujimli fahamu hadisi na hatan ya hudu tu tinyamvu bijuze ukaya za azma zinu azma zakanti hawasto ka ritengeze iprodiatu ino haramai ni jihad manam haonesa bani maksada mshinji dukaya haina wakati rajilia mdura musa tutangazwani msamba hahulu moroni hanibi noi donc ya bori renge azma ya ukaya ritengeze to lino haramai miji hanga zija iliri to hoja hiyo ya bili nasina mahabanu doisha kanso litawa donc inutsena inu fursa yo kaya ekalan shago yoti deti kamili shago malfani liu donc inunzia ku ya wanana na ne penuri ya doka ya makati ya bira donc ngamjwao kanga sana mahamiji banu kajavumbula shago sahar temvu ikahaina bavu ngabo santra manda yune tsolengio yo tafsiri ya ukaya kabla porto kapelura rometi kamili donc izo des azma kayao imudiru wahe Onikor leo hazi hatakaba mbonzi ili riwadelizo yabo ejotsa handokaya ile marka ifanya humasiwani kama taparuka baya la husukaze na hizo mzuzani maana hiyo yaenda uhulo yuhi mashindano shangazi ja sudharara 10 dharara 20 na banga sana usikini donc abanga parao imadhamana rangu zikubidi wasulima chef de village ekanga boduka la mji huzanso wale habai tsonga bidi ngebidio za habari zeremo maana zifanywa ili risalisho ngomalizo donc ile maana kwa Onikor basi na disponibility ya udunga haina fursa manda yenu ili risangeze produit na wami jihatu ili revite zengeni ya bilindo kanga sarmawade leo yaboke subidi mramba mu déplacer ndata produit mala huna na bongo karibu yabonga lindao leba vola dimani ni miji ya hedomba wasuli ya mahame desenza yenu ngosa unumjulo strategique maana ratungwa banda bakana non seulement que ibanu bio shawu numjuko uplacewa centre wa he mijinu yote donc nduka wanroba waelewe ukana alifanya zina sababu dao ri hunaneba lusonzi ili rujo wengeza zikapasite za hazi zabanu ili centre ni shede accueillir mabaviano uharma et produit wale Onikor donc ngamjoka na Onikor hana nsoli ya video ambao kair basmati ikayao harma ikuduzu konvanga joka vanu ili risane ne bavula hatu ne mabavi hatu ya leze produit zahe waja urijibu na utajua ya Komor hamani hili zansi mazidio yode dojimnif baada mana mahaonesa haukweli na wakati bongo watu ya mundu uvesha marhaba facilitajiri maana mijimiraro yenu wasule bavu warenge yule projet yenu wahimilia yabangar parawe mijinu wajao warunge mhono harma utundizi nubirilizi kama dalili bariki maana hapo kalbariki ya bwana ngo zinji ya mosa zinji ya boribu angayo ya ndongo zinji zudu ngapa kama gavenza hamani heli mjuao lokaya yabo wanje solo bana kwa jabu waduka yabukana kavuza junior na kilo bana baadaye bimaana yabo wenyema luka ya miji zefiseri zo mijini ndo wajoja kule bana wende wa zo mijini chaque loki mutsa kulanso la huzitsa generation na jamule bana linsiduka shaino inu anwe ama Onikor habwa ngaro huzao heze bei za kawaida ngesaila ebaraya wenye maluka kule bana wende hizo ili ze bei zike nafasi maana ikardar fanya duka ngorzo kilo ya hori uwe maluka ndio tunasema hatu
si shirika la kibiashara ya boga runga mhondo za biashara baka sasa tujao shangaya watiki uhara kartuza dunia bano na kisa ili saidishe riwale neze bei zibadili au harma miji hiyo ndio lazima mshinji na Mungu inshallah ke risale wasili kama gabenze sonsi pia hanamru yambe rihomu huja kama gabenze Mwisho ndio ushia alipata ambayo sonsi Mada limono inu dalam sole ya Onikor ikao ya hafla ikofanya huno mjini siju ya Dimani mada limono huno fukoni ikao ya sole ngejingao na inu namna ya sahilisha ya maraia ili wale nsole ya Onikor